Da li ste znali da žena koja je izgradila stotine tuđih domova i vratila nadu najugroženijima, sada prolazi kroz sopstvenu dramu, ostajući potpuno sama? Kako je moguće da neko koji je donosio radost u tuđe živote sada mora da se suoči sa trenucima tišine i praznine, u trenucima kada porodica prolazi kroz najveće izazove? Ostanite sa nama do kraja, jer otkrivamo do sada nepoznate detalje o dramatičnim promenama, zdravstvenim problemima i odlukama koje su promenile sve iz korena. Šta se zapravo dešava iza zatvorenih vrata kada svetla kamera utihnu? Pre nego što krenemo dalje, podelite ovaj video sa prijateljima, lajkujte ga kako bi svi čuli istinu i ostavite svoj komentar. Obavezno odgovorite na jedno pitanje. Da li verujete da se dobro uvek vraća dobrim ili život ipak udara tamo gde smo najslabiji? Sve počinje od prepoznatljivog osmeha i neverovatne humanosti Tamare Grujić, koja traje već punih 11 godina. Kroz svoju emisiju Tamara je postala sinonim za pomoć drugima, neumorno obilazeći Srbiju i obnavljajući domove onima koji su ostali bez ikakve nade. Zaključno sa ovim junom, ekipa Tamare Grujić je uspešno renovirala i predala čak 282 kuće, što znači da je pomogla isto toliko porodica koje su živele na rubu egzistencije. Ali dok je gradila tuđu sreću, njen privatni život prolazio je kroz tihe patnje i ogromne žrtve o kojima javnost gotovo ništa nije znala. Najveća i najduža borba koju je Tamara vodila iza kulisa bila je upravo borba za potomstvo, koja je trajala godinama i donela joj neopisive emotivne padove. Ona i njen suprug Vuk, sa kojim je u braku 14 godina, nakon romantičnog venčanja na Gibraltaru, očajnički su želeli da postanu roditelji, ali su se konstantno suočavali sa zidom i preprekama. Malo ko zna da je Tamara Grujić u svojoj 33. godini doživjela težak pobačaj nesrećnim slučajem, u vreme kada su ona i njen partner tek započinjali zajednički život, što je ostavilo duboke ožiljke na njenoj duši. Kasnije, usled ogromnih poslovnih obaveza i ugovora sa drugom produkcijskom kućom, bila je prinuđena da prekine još jednu trudnoću, što je donelo novu dozu patnje i unutrašnjih lomova. Godine su prolazile u napornom radu na terenu, gde se snimalo po 4,5 meseca bez prestanka 2 puta godišnje, a misli o detetu su uvek bile prisutne, ali nerealizovane. Kada su već polako gubili nadu da će se to desiti prirodnim putem, odlučili su se da potpuno se pripreme za proces vantelesne oplodnje. Tokom zime, shvativši da su napravili dovoljno zaliha snimljenih emisija unapred kako bi proleće dočekali bez profesionalnog pritiska, par je bio potpuno opušten, uveren da je to jedini preostali put. I baš tada, kada su svi prepustili se sudbini, dogodilo se pravo čudo koje je iznenadilo i njih i lekare. Bog ih je pogledao i ona je potpuno prirodno ostala u drugom stanju u svojim zrelim godinama, donevši na svet devojčicu Lenku. Ova trudnoća i uspešan porođaj u 42. godini za nju su bili jasan znak da su se svi oni silni blagoslovi i dobre želje ljudi kojima je pomagala stopili u jedan kosmički krug i vratili joj se kao najveća životna nagrada. Međutim, dolazak deteta doneo je i nove, neočekivane izazove u funkcionisanju bračne zajednice. Prvobitna ideja je bila da ćerka ne bude deo javnog života, niti televizijskih ekrana, ali granica između poslovnog i privatnog je nestala već u prvoj sceni kada je beba završila u kengur nosiljci dok su kamere radile. Cela porodica, uključujući njene roditelje i sestru,
godinama je bila prisutna na terenu, živeći u kamperu i pomažući oko podizanja devojčice, dok je ona radila punom parom. Ali dinamika između supružnika počela je da se menja. Ona otvoreno priznaje da je brak užasna borba i da su tokom 14 godina prošli kroz najmanje 2 ili 3 ozbiljne krize koje su bile direktna posljedica njihovih potpuno različitih karaktera. Dok je ona radoholik, štreber i stalno na terenu u pokretu, njen muž Vuk je pragmatičan producent, kućni tip koji voli da provodi vreme na terasi sa cvećem, pedantan je i fantastično kuva. Ona stalno teži komplikovanju situacija i većim troškovima, dok on kao producent striktno čuva budžet, pa je bilo potrebno mnogo vremena i kompromisa da se naviknu na ove razlike kako one ne bi ugrozile njihovu ljubav i intimu. Iz tog suživota proizišla je jedna potpuno šokantna odluka koja je iznenadila javnost. Odluka da spavaju u odvojenim sobama, kako je voditeljka sama priznala. Iako su svesni da bi im mnogi zamerili i rekli da to nije zdravo za odnos, odluku su doneli spontano. Naime, ona obožava da spava sa svojom ćerkom, te je njen suprug bio prinuđen da se preseli u drugu sobu gde spava sa njihovim psom. Oni za sada ne vide lošu stranu ove podele. Svesni su da to neće trajati večno, ali to ih primorava da mnogo više i svesnije rade na očuvanju svoje intime i partnerskog odnosa van spavaće sobe. Pored toga još jedan bizaran i dramatičan razlog krije se iza ovog odvojenog spavanja. Naša poznata voditeljka se još od svoje 12. godine bori sa poremećajem mesečarenja, koji se aktivira svaki put kada je pod ekstremnim pritiskom i stresom. Jedna situacija bila je posebno dramatična kada je Tamara Grujić u gluvo doba noći ustala iz kreveta u stanju mesečarenja, ušla u Vukovu sobu i bukvalno ga fizički isgurala napolje. Suprug je pokušavao da razgovara sa njom, ali kada je shvatio da je ona potpuno nesvesna i da mesečari, jednostavno se povukao i otišao da spava pored ćerke, dok je ujutru usledio potpuni šok kada su shvatili šta se dogodilo. Ovaj poremećaj mesečarenja doveo je do jedne neverovatno, gotovo filmske anegdote na terenu u kojoj se i danas priča sa nevericom. Tokom jednog snimanja u unutrašnjosti, nakon što su završili kasnu večeru, Tamara Grujić i arhitekta Aleksandar ostali su posljednji da razgovaraju dok su svi ostali otišli na spavanje. U neko doba noći i ona je otišla u svoju sobu. Međutim, oko 2:30 ujutru, Tamarin muž Vuk se probudio i primetio da je nema u krevetu. Prva pomisao mu je bila da je ostala sa Aleksandrom u kafani da pije, ali kada je izašao napolje i video da je ceo hotel u potpunom mraku, kroz glavu mu je prošla stravična misao da je počela da mesečari. Počeo je panično da je doziva po hodnicima, a ubrzo je na terasi ugledao Aleksandra, koji također nije mogao da spava. Kada je Vuk pitao da li je Tamara kod njega, arhitekta je odgovorio odrično. Usledila je agonija, puna 2 sata, od 2 do 4 ujutru. Suprug i kolega su pretraživali svaki kutak hotela, dvorište i okolinu, ali od nje nije bilo ni traga ni glasa. Na kraju je Vuk iscrpljen i nemoćan rekao da nema veze i da se ona uvek na kraju vrati sama. Prava istina je otkrivena tek u 7 ujutru, kada se voditeljka Tamara probudila, otvorila oči i doživela potpuni šok i osedela od straha kada je shvatila da leži u bračnom krevetu pored svog tonca Brane. Kada je ustala, shvatila je da je njegova soba bila tačno preko puta njene. Brzo se vratila u svoju sobu gde ju je Vuk sa vrata dočekao pitanjem gde je bila celu noć, na šta mu je ona potpuno iskreno odgovorila da je otišla kod Brane.
Ispostavilo se da je u 2 sata ujutru, u stanju mesečarenja, otvorila vrata Tončeve sobe, počela da mu priča neke detalje vezane za sutrašnje snimanje, sela na krevet, uzela mu celo ćebe, legla i zaspala. Nesrećni čovek se toliko paralisao od straha i šoka da cele noći nije smeo da se pomeri, a kamoli da ode kod njenog muža i pita šta da radi. Dok su ove bizarne i duhovite situacije se smenjivale, njeno zdravstveno stanje je zapravo decenijama bilo pod ozbiljnim znakom pitanja, uzrokujući još strašniju patnju i 10-godišnju agoniju do konačnog postavljanja dijagnoze. Probleme sa stolicom i varenjem imala je još kao sasvim mala devojčica, kada nije bilo nikakvog stresa, ali su ozbiljne tegobe eskalirale pre 20 godina kada je počela aktivno da putuje sa horom. Svaka promjena životne sredine i prelazak u drugo mesto potpuno bi poremetili njen rad creva i odlazak u toalet. Pre 8 godina situacija je postala alarmantna kada je osjetila oštru, tupu, ali izuzetno jaku i neprijatnu bol, pozicioniranu tačno ispod leve dojke. Ubeđena da ima ozbiljne probleme sa srcem i da joj je život ugrožen, krenula je na beskrajna medicinska ispitivanja. Nosila je holter monitor, išla na magnetnu rezonancu, radila ultrazvuk abdomena nebrojeno puta, ali lekari nisu uspevali da pronađu uzrok. Patila je od hronične opstipacije, ali s obzirom na to da nije bilo krvi u stolici, niko te simptome nije povezivao sa gastroenterologijom. Tek nakon 10 godina lutanja od ordinacije do ordinacije stigla je kod vrhunskog gastroenterologa, koji je konačno postavio tačnu dijagnozu – sindrom nervoznih creva. Lekari objašnjavaju da žene izuzetno često reaguju stomakom na sve životne situacije. Ukoliko se emocija ne izbaci s polja, ako se čovek ne izviče ili ne isplače, ta potisnuta energija završava direktno u crevima, potpuno remeteći njihovu funkciju. Ova dijagnoza zahtevala je radikalnu promjenu načina života i uvođenja stroge discipline, što je na terenu, gde nemaš kontrolu nad kuhinjom, ekstremno teško. Kako bi Tamara Grujić preživela naporne dane, bila je prinuđena da hranu sprema kod kuće i nosi je sa sobom na put. Njena ishrana se danas svodi isključivo na sirovo voće, povrće i potpunu apstinenciju od mesa. Osim onog koje je kuvano u supi. Supa je postala njen obavezan lek i zadatak koji mora da pojede i za ručak i za večeru, kako bi sprečila povratak nepodnošljivih bolova. I pored svih ovih zdravstvenih i privatnih muka, javnost je godinama postavljala samo jedno pitanje. Kada će se žena koja je svima izgradila krov nad glavom konačno sama skućiti? Tamara Grujić i njen suprug proveli su dugi niz godina kao podstanari, a najveća enigma im je bila kako uopšte da dobiju stambeni kredit od banke pod uslovima koje imaju. Kada su nakon silnih peripetija konačno odobrena sredstva i kupljen stan, usledio je novi niz izazova koji je trajao skoro 3 godine. Naime, njihovi majstori iz građevinske ekipe su konstantno bili zauzeti renoviranjem kuća za ugrožene porodice u okviru emisije, pa sopstveni stan nisu stizali da završe. Tek posle gotovo 6 godina mukotrpnog procesa konačno su uspeli da se usele u svoj sopstveni dom. Voditeljka priznaje da prve 2 ili 3 noći nakon preseljenja uopšte nije mogla da spava, jer joj je sve delovalo potpuno nestvarno, kao san iz kojeg ne želi da se probudi. Stan je opremala polako, sa ogromnim uživanjem, shvativši nakon stotina tuđih domova koliko je važno imati svoje utočište koje porodici pruža apsolutnu sigurnost, mir i sreću.
Ali sudbina voli da donese preokrete onda kada ga najmanje očekujemo. Upravo sada kada su konačno rešili stambeno pitanje i stvorili svoj mirni kutak, dolazi bolan i dramatičan preokret koji stupa na snagu od predstojećeg septembra. Naša poznata voditeljka, Tamara Grujić, zvanično ostaje bez muža i bez deteta na terenu. Razlozi za ovu veliku porodičnu razdvojenost leže u neumoljivim životnim okolnostima. Njena ćerka Lenka ove jeseni stasava za školu i postaje đak prvak, što znači da više ni pod kojim uslovima ne može da provodi mesece na terenu, u kamperu i da odsustvuje iz Beograda. Devojčica mora da ostane kod kuće kako bi se posvetila obrazovanju i stabilnom odrastanju. Sa druge strane, njen suprug Vuk doneo je odluku da pokrene sopstveni, potpuno nezavisni privatni biznis koji nema nikakve veze sa televizijskom produkcijom, a sve sa ciljem da porodici obezbedi dodatnu finansijsku stabilnost i nezavisnost u budućnosti. Zbog toga i on od septembra mora da bude stacioniran u gradu i posvećen svom novom poslu. To nas dovodi do surove realnosti. Nakon godina zajedničkog rada i kretanja kroz Srbiju kao jedna celina, voditeljka od jeseni ostaje potpuno sama na terenu sa svojom građevinskom ekipom. Ona sa knedlom u grlu priznaje da joj je ekstremno teško i da uopšte ne može ni da zamisli kako će taj usamljenički život bez zagrljaja ćerke i supruga izgledati nakon napornog radnog dana na gradilištu. Godine odricanja su učinile svoje. Što je starija, ona osjeća da joj se profesionalna distanca potpuno topi i da sve lakše zaplače pred teškim ljudskim sudbinama. Posebno je osetljiva postala otkad je i sama majka, jer je susret sa bolesnom decom i nemoćnim roditeljima prosto lomi. Tamara Grujić se seća rečenice jedne bake, koja joj je rekla da život udara stalno i jako, što ju je zauvek promenilo i osvestilo koliko moramo biti zahvalni na onome što imamo. Privatni udarci su je dodatno omekšali poput gubitka psa Milice, koja je bila ravnopravni član njihove ekipe i proživela sa njima preko 200 epizoda. Danas kada pogleda unazad na proteklih 11 godina, svesna je da je zbog posla propustila bezbroj privatnih trenutaka, rođendana, slava, druženja, pa čak i sahrana drugih ljudi. Upravo zbog toga ona je odlučila da ovog leta pokrene sopstvenu fondaciju koja će nositi njeno ime. Cilj fondacije je da nastavi sa humanitarnim radom i pomogne seoskim školama i siromašnima van kamera, jer produkcijska kuća zakonski ne može da prima donacije od ljudi iz dijaspore koji žele da pomognu. Plan je da paralelno snima emisiju još najmanje godinu dana, a kada Lenka i njene školske obaveze definitivno pretegnu, ona je spremna da u potpunosti napusti televiziju i kamere i da se do kraja života bavi isključivo radom u fondaciji. Njen cilj je da porodica ostane na okupu, bez obzira na predstojeću jesenju razdvojenost i samoću koja je čeka na prašnjavim drumovima Srbije, dok se bori sa sopstvenim mislima, narušenim zdravljem i prazninom u srcu. Šta vi mislite o ovome? Da li je moguće da je ljubav između nje i Vuka Đokovića stvarno izbledela? Ili je ovo samo žrtva koju podnosi za dobrobit deteta? Pišite u komentarima. Hvala što ste ostali do kraja. Lajkujte video i podelite ga sa prijateljima, jer ovakve priče se ne smiju zaboraviti. I ne zaboravite da se pretplatite na kanal kako biste saznali nastavak ove dirljive priče čim izađu nove informacije.